Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you guys are fine today. Okay guys, let's see the picture that I have included in my current lessons. Anyone know what pictures that is? Yes, it's a picture of people, animals, and place. Based on picture above, does anyone know what material we wanna discuss today? If you know, what to try? Yeah, that's right. Today I will discuss descriptive text material. Now, the first thing we will discuss is the meaning and social function of descriptive text. Do you know what is definition of descriptive text? Descriptive text is a type of text which gives description about an object, living or non-living, such as person, place, or things. Teks deskriptif ini jenis teks yang memberikan gambaran tentang suatu objek, bisa berupa makhluk hidup atau tidak, seperti orang, tempat, atau benda. Nah, selanjutnya saya akan membahas social function dari descriptive text. The social function of descriptive text to describe a particular person, place, things, or animal. Jadi fungsi sosialnya ini untuk mendeskripsikan orang, tempat, benda, atau binatang. In descriptive text, we can describe our friends, family, your favorite artist, or describe your house, so it can be concluded that this descriptive text is specific, it has certain object, it is not general and unique. Usually there is only one. Nah, kita bisa mendeskripsikan teman kita, keluarga, artis, atau mendeskripsikan rumah. Jadi dapat disimpulkan bahwa descriptive text ini spesifik, memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik, biasanya hanya ada satu. After we know what descriptive text it's an social function, then we will discuss text by paying attention to generic structure and language features. See generic structure. In this section, we will discuss the structure and example of descriptive text. In general, descriptive text has two generic structure, namely identification and description. As for the conclusion here, it is not mandatory, so in the descriptive text, some use the conclusion, some don't. Nah, di bagian kali ini kita akan membahas tentang struktur dari descriptive text. Nah, secara umum descriptive text punya dua generic structure. Yang pertama ada identification, yang kedua ada description. Kalau untuk conclusion sifatnya nggak wajib, jadi ada yang menggunakan conclusion, juga ada yang tidak menggunakan. Nah, yang pertama saya akan membahas identification. Identification is located in the first part of the paragraph. Identification suggests the object, person, or place to be described. The goal is to identify or introduce an object that you wanna describe. Nah, identifikasi ini terletak pada bagian pertama ya guys. Biasanya menceritakan tentang benda, seseorang, atau tempat yang akan dideskripsikan. Tujuannya untuk mengidentifikasi atau memperkenalkan suatu objek yang ingin dideskripsikan. When we describe people, the things contained in this identification are such as whose name, place, and date of birth, address occupied. Selanjutnya saya akan membahas description. Nah, this section is located in the second paragraph and so on. This section contains the characteristic or properties that are attached to something that will be described. This description is usually more detailed about the object, the person, the animal, etc. Nah, bagian ini deskripsi terletak pada bagian kedua ya. Biasanya menceritakan tentang ciri-ciri atau sifat yang melekat pada suatu hal yang akan dideskripsikan. Nah, biasanya lebih detail mengenai benda, orang, hewan, dan lain-lain. Nah, apabila kita mau mendeskripsikan orang,
kita harus mendeskripsikan gimana sih wajahnya, sifatnya, habitnya, karakternya, atau hobinya seperti apa saja, dan lain-lain. Nah, kalau kita ingin mendeskripsikan benda, kita harus mendeskripsikan bendanya itu seperti apa sih, warnanya, bahannya, bentuknya, terbuat dari apa saja. Nah, kalau ingin mendeskripsikan tempat, kita harus mendeskripsikan tempatnya di mana aja, apa aja sih yang ada di tempat tersebut, bagaimana tempat tersebut. Nah, kalian bisa mendeskripsikan lebih detail tempat yang akan kalian deskripsikan. Nah, yang terakhir itu conclusion. Conclusion is not as absolutely necessary, however, it is often very helpful to make the reader understand about what the paragraph is described. Nah, conclusion ini tidak mutlak diperlukan ya guys, tapi seringkali bisa digunakan untuk membantu untuk membuat pembaca mengerti tentang apa yang dijelaskan paragraf tersebut tentang apa saja. Seperti yang sudah saya katakan di atas, conclusion ini sifatnya nggak wajib. Ada yang menggunakan, ada yang juga tidak. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari struktur contoh descriptive text ya. Sekarang kita akan mempelajari language features yang terkait dalam penulisan descriptive text. Nah, language features dalam menulis descriptive text ada kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan. Untuk tenses yang digunakan pada descriptive text itu menggunakan simple present tense. Simple present tense ada yang tahu pengertiannya apa? Nah, benar, simple present tense is a form of simple sentences with verb used to express fact, habit, and events that are happening at the moment. Nah, simple present tense merupakan salah satu bentuk kalimat sederhana dengan kata kerja yang digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi hingga saat ini. Simple present tense juga digunakan ketika hendak menyatakan kejadian sehari-hari, peristiwa, atau kegiatan yang berulang-ulang dilakukan menjadi kebiasaan untuk menunjukkan kebenaran umum lah. Kalimat perintah untuk menunjukkan emosi, pemikiran, kepemilikan, perasaan. Tentunya hal ini digunakan untuk menunjukkan fakta atau kebenaran akan objek yang kita deskripsikan. Nah, bisa kalian lihat ya, rumus dari simple present tense ada kalimat positif, kalimat negatif, juga ada kalimat tanya. Tuh di atas ada 3. Udah ada yang paham apa belum hingga saat ini? Nah, biar kalian mudah ya memahami. Nah, syaratnya itu dalam simple present tense, kata do itu digunakan untuk I, you, we, dan they. Sedangkan kata does itu dipakai untuk kata ganti he, she, it, ataupun nama orang, ataupun lain-lain. Nah, perlu diketahui dalam simple present tense terdapat kata kerja atau verb yang fungsinya sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Kata kerja tersebut memiliki peran untuk membentuk tense. Nah, pada kata kerja atau verb dibutuhkan akhiran s atau es. Pada kalimat simple present tense, akhiran s itu kan digunakan untuk verb berakhiran huruf vokal. Nah, sementara akhiran es digunakan di verb berakhiran huruf konsonan. Bisa kalian lihat itu example of simple present tense sentences dalam bentuk kalimatnya. Number 1, positifnya ada she studies English every day. Negatifnya she does not study English every day. Kalimat tanyanya ada do you study English every day? Nah, yang kedua itu ada sama seperti tadi, positif, she likes eating out. She doesn't like eating out. Does she like eating out? Nah, yang kedua, using a variety of adjective. Karena kita mendeskripsikan sesuatu, tentunya kita menggunakan adjektif, kata sifat yang sifatnya itu menggambarkan atau describing. Misal, beautiful, handsome, small, long, sharp, etc. Nah, example of sentences. Jenny is a beautiful woman. My house is small. Nah, kata beautiful and small itu semuanya adalah adjective. Yang ketiga itu using linking verb. Then the third language feature is using linking verbs. Linking verb adalah kata kerja penghubung. Nah, like the example, ada kata is, am, are, appear, grow, look, smell,
sound, and taste, etc. ya. Example in sentences-nya itu ada he is handsome, it smells nice, the song sounds beautiful, etc. The fourth language features using adverbs of emphasis. Adverbs of emphasis are affectionate description. These adverbs of emphasis are used with adjective. Now the adverb here is to provide additional information or strengthen this characteristic or uniqueness of the object being described. Nah, sedangkan untuk adverb di sini itu untuk memberikan informasi tambahan atau memperkuat karakteristik atau keunikan dari benda yang dideskripsikan. Example of adverb of emphasis itu very extremely, definitely, mereka mempunyai arti sangat, karena semua itu bertujuan untuk memberikan tekanan lebih untuk menggambarkan sesuatu yang dideskripsikan. Here is an example in a sentence. Yang pertama ada he is very handsome, the song sounds extremely beautiful, etc. Nah, yang kelima itu ada focus on particular person or thing. Descriptive text is also specific particular things. Misal ya, itu adakah you describe your favorite artist, so only your favorite artist are focused on description. Don't compare your favorite artist with other artists because it will be different. Contohnya, the topic describes NCT's Jamin of NCT ya. Then you describe Haruto Treasure. Right, wrong. So you have to describe more specifically to Jamin NCT the particular thing, not in general. Topiknya mendeskripsikan Jamin. Nah, terus kamu mendeskripsikan Haruto Treasure kan salah. Jadi kalian harus mendeskripsikan lebih ke spesifiknya ke Jamin itu, alias particular things itu saja, tidak secara general. The following is an example of descriptive text about Blackpink. Blackpink is a Korean girl group. It consists of 4 members. They are Jisoo, Jennie, Rose, and Lisa. The 4 girls are united on January 25, 2018 under YG Entertainment. They are very popular in the world because of amazing performance. They are good looking and energetic. The dance looks powerful and nice. Songs that make them very famous are Whistle, Bombaya, Do 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 Do, which mostly plays on the top of chart every country. The first paragraph is identification. As for the second paragraph is description. Now will be discussed in the first paragraph. The word Blackpink is a Korean girl group uses a linking verb. In that sentence, the word includes a linking verb because to be is also called linking verbs. Kata Blackpink is a Korean girl group itu menggunakan linking verb pada kalimat tersebut. Kata is termasuk linking verb. Nah, kan linking verb itu to be itu kan disebut juga linking verb. Next, there is the word it consists of 4 members. In the consist part of the sentence, it is called the simple present tense because the subject is a third party in the form of it. In addition, the word consist is used when there is more than one object because there are 4 members of Blackpink. Next, there is the word it consists of 4 members in the consist part of the sentence. It is called the simple present tense because the subject is a third party in form of it. In addition, the word consist is used when there is more than one object because there are 4 members of Blackpink. Selanjutnya kan itu ada kata it consists of 4 members ya. Pada kalimat consist disebut simple present tense karena subjeknya itu pihak ketiga yang berupa it. Nah, selain itu kan kata consist digunakan apabila bendanya lebih dari 1. Nah, karena kan member Blackpink kan jumlahnya 4 kan. Next, now after discussing in the first paragraph, then I will discuss in the second paragraph. Nah,
Kita lihat di paragraf kedua. Itu ada kalimat, they are very popular in the world because of their amazing performance. In a sentence or it also includes linking verbs because to be is also called linking verbs. In addition, in the sentence where it uses adverb of emphasize because it is used to give additional emphasis or a greater degree of certainty to a word in a sentence or to the sentence as a whole. They are very popular in the world because of amazing performance. Nah, pada kalimat are itu kan juga termasuk linking verb. Karena to be di situ kan disebut linking verb. Nah, selain itu kalimat very menggunakan adverb of emphasize karena digunakan untuk memberi penekanan tambahan atau tingkat kepastian yang lebih besar pada suatu kata dalam kalimat atau pada kalimat secara keseluruhan. Nah, kemudian tuh ada kata they are good looking and energetic. In the sentence are, it is the same as above, namely using a linking verb. Because to be is also called a linking verb. Kemudian kata they are good looking and energetic pada kalimat are itu sama seperti di atas, yaitu menggunakan linking verb. Karena to be kan juga disebut linking verb ya. Nah, furthermore, the sentence the dance looks powerful and nice is also the same as above because the use of the word look is used to replace to be and has a connection with something related to the five sense atau look. Nah, selanjutnya kan pada kalimat the dance looks powerful and nice itu juga sama kayak di atas. Penggunaan kata looks digunakan untuk menggantikan to be ya. Punya keterkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan panca indera atau looks. Nah, finally, the section songs that make them very famous are Whistle Bumbaya Tu, which mostly plays on the top of chart every country. Nah, the use of the word very use adverbs of emphasize because it is used to give additional emphasis or greater degree of certainty about a word in a sentence or about the sentence as a whole, whereas in the sentence are it is also includes linking verbs because to be is also called linking verbs. Nah, yang terakhir kan ada kalimat tadi ya, songs that make them very famous are Whistle Bumbaya Tu, which mostly plays on the top of chart every country. Penggunaan kata very itu menggunakan adverb of emphasize karena digunakan untuk memberi penekanan atau tambahan tingkat kepastian yang lebih besar pada suatu kata dalam kalimat pada kalimat secara keseluruhan. Sedangkan di kalimat are itu juga termasuk linking verb karena to be itu juga disebut linking verb. So we have learned everything we need to understand descriptive text. I hope this explanatory video about descriptive text is useful for you. Sorry if from my explanation earlier there are still many mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.